natin. Another sold. Brand new MacBook Pro M4 16-inch. M4 Pro 16-inch, 24, 512 gigabytes. Ayan. Ma'am, unbox tayo mo. Ayan. Oh, nagsingot ko nga. Okay. Ah, yan ma'am. Tadan. Tadan, tadan. Oh, ma'am, medyo ano ma'am ha, kay bukat dito kayo. Yes. Ma, ayun na. Hindi natin patong. Yan. Yung color code, wala na nagpasa color, nagbalik-balik. Okay na yan. Ay, Black mo siguro. black mo na. Wala na nagbalik-balik sa color, black Oh, black din siya. Ako itong ginapalitan ni ma'am. Wow. Wow, 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 wow. Wow. Okay na siya. Yep. Wala na siyang button-button mo. Tama. Hello daw, ma'am. Hello daw. Ma'am, hello daw. Hello, ma'am. Ayun na. Music ako. English, pili ka na English. Yung design is Korean. Yung Yes, MacBook Pro M4, 16-inch, 24, 512 gigabytes. Thank you so much, ma'am. Ma'am, hi naman dito sa camera. Ma'am, na-stress ka dyan. Magbibilang pala tayo ngayon.